احتضن أحد نزل مدينة سوسة اليوم 26 من أكتوبر 16 و2000 ندوة بعنوان النجاعة الطاقية من تنظيم إدارة التجارة الدولية بالتعاون مع السفارة البريطانية وشركة كلارك إنرجي الرائدة عالميا في مجال التوليد المشترك للطاقة والغاز الحيوي. هذه الندوة هي جزء من استراتيجية الطاقة في البلاد وتهدف أساسا لطاقة متجددة وناجعة. Je suis ravi d'être ici aujourd'hui pour assister à au séminaire de Clark Energy. On a travaillé très étroitement et activement avec Clark Energy et c'est vraiment une success story d'une société britannique ici en Tunisie. Mais aussi, comme je venais de dire dans la conférence, c'est une success story, je pense, win-win, gagnant-gagnant, parce que ce que Clark Energy apporte dans le cadre de cogénération, c'est bon en termes de l'économie énergétique, aussi pour l'environnement. Et j'ai dit autre chose qui n'est pas forcément lié aux questions énergétiques, mais ce que Clark Energy a fait ici, c'est d'établir un bureau pour toute la région, c'est-à-dire d'utiliser la Tunisie en tant que plaque tournante pour la région. حبيت نقول اللي احنا كما قلت كلارك انرجي عندنا الحل المشكل من المشاكل معناها الديسبونيبيليتي دو غاز ولا l'approvisionnement en gaz. C'est un autre volet اللي هو كما قلت معناها des pétroliers qui font ça. احنا on est au bout de chaîne. احنا الحل اللي عندنا للاندستري تونيزيان. احنا ce qu'on vise في تونس ان la compétitivité de l'industrie tunisienne à l'international donc soit de plus en plus agressive. كما حكيت انا sur pas mal de fois l'industrie tunisienne كان تقعد تخدم على 10 مليون كونسوماتور اللي هما توانسه اني راباتريمون. Donc elle a besoin de s'ouvrir vers l'extérieur. نقولوا باش نمشيو à l'étranger معناها on va être en compétition ouverte. ما عندناش des taxes qui vont nous protéger pour un produit local. كيف نقولوا معناها le marché extérieur, l'Europe qu'on connaît déjà, c'est pas le marché le plus facile pour l'industrie tunisienne, mais si on vise l'Afrique, c'est encore plus difficile parce qu'il y a les Chinois, il y a les Indiens, il y a les Turcs. Et c'est eux, chez eux, l'efficacité énergétique ou l'efficacité dans le sens large, c'est une culture. Donc l'industrie tunisienne qui est très intéressante parce que par rapport à la population, on a un grand nombre d'industries, mais pour la survie de l'industrie tunisienne, à la compétitivité internationale, il y a la qualité, c'est un must, mais il y a le prix, c'est le plus important pour survivre. Et donc nous, on apporte cette composante complémentaire, on ne va pas résoudre tous les problèmes de la Tunisie, mais on apporte une solution qui permet à l'entreprise tunisienne de devenir compétitive par la réduction donc de sa facture énergétique. Par rapport à l'industrie, par rapport à l'Daoula, le gaz, donc c'est le problème de l'État, et donc il y aura des gens qui peuvent répondre à ça. De mon côté, ce que je peux dire, s'il y a une consommation de gaz, on est le mieux à savoir comment la réduire. Parce que كيف انا كليون ينقص في فاتوره الضوء 40%، الدوله تنقص من الانديبوندونس اون غاز زاد بريسك 40%. خاطر تولي فما اون سوليسيون ديفيكاسيتي انرجيتيك عند الاندستريال. دونك كما قلت في المداخله نتاعي توليد متلف الطاقه ولا لا كوجينيراسيون هي تكنولوجيا حديثه تمكن من تقليص 30% من استهلاك الطاقه في المؤسسات في قطاع الصناعه والخدمات، وان شاء الله نحن ندخل حتى في قطاعات اخرى باش نشوفوا معناها اكثر بوتنسيال. دونك توا وصلنا القدره مركزه 108 ميجا وات في قطاعات الصناعه والخدمات، جمله استثمار معناها 150 مليون دينار. عندنا بوتنسيال نتاع 350 ميجا وات. دونك نحن كوكاله التحكم في الطاقه نقوموا بالاحاطه الفنيه للمؤسسات عن طريق الدراسه زاد l'accompagnement نتاع ليز اون بلاس نتاع لي بروجي اي لو بوكلاج دو شيما فينانسي. Bien sûr, grâce aux efforts de l'État et de l'ANAME dans le domaine de financement, on a trouvé des sources de financement à travers deux bailleurs de fonds. Donc, منذ 2005 تونس كانت من الأقلية من البلدان اللي بعثوا صندوق لإسناد منح في ميدان التحكم في الطاقة ولحفز الاستثمارات، هو الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة. الصندوق هذا منذ 2014 تحول إلى صندوق للانتقال الطاقي
دونك والنصوص الترتيبيه كما ذكرت انا في الكلمه اللي لقيتها اللي باش نورمالمون باش نستكملوا باش يدخل حيز العمل بدايه من سنه 2017. علاش هالانتقال من صندوق وطني للتحكم في الطاقه لصندوق الانتقال الطاقي؟ على خاطر وقت قيمنا التجربه الصندوق الوطني للتحكم في الطاقه كان ما يتدخل كان على مستوى اسناد منح اثر استكمال المشروع، معناها ما كناش ندخلوا في هيكله التمويل، في حين أن صندوق الانتقال الطاقي شاف مهمه توسع باش يولي يتدخل على مستوى هيكلة التمويل. كيفاش؟ بإسناد قروض وبتنفيذ قروض وبضمان قروض.